Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start our class by reciting Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay, in this meeting number 6, what I will do today is to explain to you about foreign operation or foreign subsidiary, and I will use a sample group project 2 previous semester to explain how we control a subsidiary which operates outside Malaysia. So hopefully that in doing so, it benefit you as well in how you do your group project too. So at the same time, you also get some input on how we console a subsidiary which operates outside Malaysia. Okay. I have to start because I think actually 1 hour is not really enough to explain the case and also the solution. But anyhow, I have to start. Okay. So before we look at the case of, I think the name of the company is Sabri and Zamato, I'll explain to you for case of foreign subsidiary. What we try to expose to you is a case or a simple case where we have a parent have one subsidiary. A parent have one subsidiary. Unlike our normal group structure where you have a mixed group structure, vertical group structure, fellow subsidiaries group structure. A parent has two subsidiaries. The parent company has a subsidiary as also a associate company. For foreign operation, we make it simple. We are not trying to test you on your understanding of group structure, indirect consideration transfer. In fact, the intercompany transaction also we limit. Because we just want to expose to you basic group structure, one parent, one subsidiary. So one parent, one subsidiary. So when you look at this solution, the solution of the case, you will see that in some part it is quite simple. It is simpler than what you normally have seen. Okay. So now that's number one. The group structure is one parent, one subsidiary, a simple group structure. Okay. And then, okay, for the difference between the normal subsidiary is the subsidiary is preparing the financial statement in the currency where it operates. For example, if the subsidiary is operating in Singapore, then you know that this subsidiary will prepare the financial statement in Singapore dollar. So if you look at the financial statement of the subsidiary and you compare with the parent is preparing the financial statement in Ringgit Malaysia, our currency, Malaysian currency, Ringgit Malaysia. But the subsidiary, since it operates in Singapore, it will prepare the financial statement in Singapore dollar. So of course you cannot do consolidation in it because the parent is preparing in Ringgit, the subsidiary is preparing the financial statement in Singapore dollar. So you just cannot add. Because you know that for consolidation, the basic thing to do is the parent figure, you add with the subsidiary figure. Then you get a consolidation. If you don't have any adjustment, then parent plus subsidiary. So that is your console amount in it. But now you cannot do that because the parent is operating in Malaysia using Ringgit Malaysia as the currency to prepare the financial statement. But the Singapore subsidiary will prepare the financial statement in Singapore dollar. So, for example, if you want to find the revenue of the group, this revenue in Ringgit, this revenue in Singapore, you just cannot add together these two figures and find the group figures.
So, okay, then come the idea, isn't it? So, if that is the case, then we need to, in our layman words, we say that we need to convert. We need to convert the Singapore dollar financial statement into ringgit Malaysia, isn't it? So, once you have once you have converted the financial statement from Singapore dollar to ringgit Malaysia, now both of them prepare the financial statement in ringgit Malaysia. Okay, then only you can consolidate, right? Okay, so that idea is correct. That idea is correct, meaning that you have to convert. So in financial statement, in consolidated financial statement, we don't use the word convert. We use the word translate. If you come across the word translate, translate means convert. Translate the financial statement. Translate the financial statement means you convert from Singapore dollar to ringgit Malaysia. So that's what we call translate. We don't use convert. I'm not so sure also why they don't use the word convert, but could be translate is the better word to represent what need to be done. Okay. So now comes the issue. If you look for financial statement like your statement of P&L, you will report the activities that happens during the financial year from first, for example, 1st January 2020 until 31st December 2020. So that represents 2020 financial year, isn't it? And you know that if you want to convert or you translate from Singapore dollar to ringgit Malaysia, you have many exchange rate. Every day you have different exchange rate. 365 day operating in a year, you may have 365 different exchange rate for the whole year. Okay, 1st January it could be 2.5. Okay, 1st of February it could be 2.54. Let's say July it could be down back to 2.4, or you can have 2.3. So you can see that during the whole year, the exchange rate move or fluctuate almost every hour. I would say that if you look at exchange rate, real exchange rate, could be in one day. In one day, you can see there are changes. Morning, different exchange rate. Afternoon, different exchange rate. Towards the end of the year, towards the end of the day, it could be different exchange rate in one day. Not talking about 1 month, 1 year. So now we have difficulties. If I want to convert the financial statement from Singapore dollar to ringgit Malaysia, which exchange rate I need to use? Which exchange rate I need to use, isn't it? Okay, so now the FRS give the guidance, give the rules, which exchange rate to be used if you want to convert your financial statement into ringgit Malaysia. So, as you know, we have SOPL, statement of profit and loss, where in SOPL we have two elements, revenue and expenses. Revenue minus expenses, you get profit, isn't it? Yeah? Okay. While in your SOPL, statement of SOFP, statement of financial position or balance sheet, I would say, statement of financial position. In your statement of financial position, you have asset, liability, and equity. Okay. So these five element in your financial statement: revenue, expenses, asset, liability, equity. So this class of element will be converted into ringgit Malaysia from Singapore dollar using different exchange rate. And there are, in general, there are two groups of exchange rate to be used depending on what they call functional currency. Functional. In our example, I will see the word functional, FUNCTIONAL, functional currency. Okay, so the FRS says follow the functional. You have to determine the functional currency first. So the first step, when you want to convert from Singapore dollar to ringgit Malaysia or in other currency, let's say your subsidiary operating in Japan, in India, in UK, so whatever currency that they are using, you want to translate them or convert them into ringgit Malaysia.
So the guidance comes from the FRS. The FRS says, okay, use this exchange rate, this exchange rate, this exchange rate, depending on your functional currency. Okay, now, just now we have parent preparing in Ringgit Malaysia. So Ringgit Malaysia we call local currency. Local lah, currency dalam negeri. So the subsidiary in Singapore, for example, preparing the financial statement in Singapore dollar. So Singapore dollar we call foreign currency. Foreign currency, local currency. There are two different currencies. One for the parent, one for the subsidiary. In between ini ada satu dipanggil functional currency. Functional currency. Functional currency boleh jadi ringgit, boleh jadi Singapore dollar in our case. Can be either one of these two. In some case, of course, dia akan jadi ada yang tapi kita make it simple. The functional currency of the subsidiary. Subsidiary ni ada Singapore dollar sebagai foreign currency. Foreign currency. Tapi kita tak guna foreign currency. Kita guna functional currency to determine apa exchange rate to be used to convert the financial statement. Okay. So functional currency, to determine the functional currency, either it is ringgit or Singapore dollar, you have 5 items. You need to examine 5 items. To be exhausted, 5 items. Tapi kalau macam dah jelas tu, kadang satu item pun cukup. So item yang paling penting adalah sales. Sales of the subsidiary. Kita nak determine the functional currency of the subsidiary. Functional currency of the subsidiary. Is it ringgit or is it Singapore dollar? Okay. So it depends on the 5 elements. The most important element is sales. Sales subsidiary tu. Dia punya sales tu denominated in ringgit or denominated in Singapore. Or majority of dia punya sales dia conduct in ringgit Malaysia or dia conduct in Singapore dollar. So some will segaru kepala saya, apa pula dia ringgit Malaysia pula. The subsidiary is in Singapore. So of course dia punya sales semua dalam Singapore. Not true. Because in some cases kita set up subsidiary in the foreign country because kita nak dia buat barang and jual balik kepada parent. Subsidiary tu buat barang dan jual barang tu kepada parent. Ataupun dia buat sebenarnya on behalf of the parent lah. Maknanya parent tu set up the subsidiary so that the subsidiary can produce goods and the goods is sold to the parent in ringgit Malaysia. Kalau macam tu, parent tu akan beli daripada Singapore tu adalah dalam ringgit. Dalam kes macam tu, bila subsidiary jual kepada Malaysia punya parent, so dia punya currency yang kita itu adalah ringgit Malaysia. Okay, so in that case, maknanya even though your subsidiary is in Singapore or in India, for example, or Indonesia, but the sales could be conducted in ringgit Malaysia. So in that sense, if your sales in ringgit Malaysia, the functional currency of the subsidiary is ringgit Malaysia. But if the opposite is true, maknanya subsidiary tu banyak jual barang dia ke local. Dia jual ke Singaporean. Dia jual ke Indonesian, for example. So maknanya banyak sales dalam Singapore dollar. So if that is the case, the functional currency is Singapore dollar. So now you can see the difference, not? If the subsidiary is selling, banyak dia punya sales is in ringgit Malaysia, mana dia punya customer banyak dekat Malaysia, then dia punya functional currency, walaupun dia adalah subsidiary di Singapore, functional currency dia adalah ringgit Malaysia. Sebab kebanyakan dia punya sales adalah dalam ringgit Malaysia. But if the sales are banyak ke local company, local Singapore, okay, then dia punya sales banyaknya dalam Singapore dollar, then Singapore dollar will be your functional currency. So that is number 1, your sale. Number 2, autonomy. Is the subsidiary given autonomy to decide dia punya business decision making on its own? Autonomy means the subsidiary is given power to determine untuk dia punya business tu. Dia nak jual berapa, dia nak jual barang apa, dia nak operate macam mana. So if the subsidiary is given autonomy, then the functional currency is Singapore dollar. However, if the subsidiary is not given autonomy, dia tak ada kuasa, everything is decided by the parent, or almost everything is decided by the parent company yang dekat Malaysia ni. Walaupun dia dekat Singapore, decision is dekat KL. So in that case, their functional currency is ringgit Malaysia. If they are not given autonomy. So sales, autonomy, and the third one is you punya
dia punya sales, dia punya autonomy, and then dia punya banking facilities. The third one is banking facilities. Okay. Is the subsidiary depend on the parent untuk financial assistance. Maknanya kalau subsidiary ni dapat financial assistance daripada parent, maknanya dia punya banking facility tu dalam ringgit Malaysia. So kalau banking facilities dalam ringgit Malaysia, then functional currency is ringgit Malaysia. However, if the subsidiary tak depend on parent untuk financial assistance, bermakna dia depend on local bank, local financial institution, dia dapatkan pinjaman daripada local financial institution, then if that is the case, the functional currency is Singapore dollar. Okay, in most of the case selalunya sales sahaja pun sudah cukup untuk kita determine. Sales sahaja pun sudah cukup. But if you are not sure, sales tu macam hampir sama banyak, okay, then you have to look at autonomy. Okay, if that also tak clear, then you tengok dia punya financial assistance. So if you look at these 3 daripada 5, yang 2 lagi tu dia secondary, dia panggil, tak begitu penting sangat lah. Yang penting ada 5 dia, yang penting 3 ni. 3 dari 5 tu yang penting ada saya sebut tadi. Sales number 1, autonomy number 2, and banking facilities number 3. Okay. So dalam selalu kita akan make it clear. Kita tak adalah cakap okay dia punya sales banyak dalam Singapore dollar, tapi tak ada autonomy, tapi banking facility daripada parent. Jadi case tu macam nampak bercanggah, kita tak boleh decide kan. Hari ni kita bagi case tu straightforward. Kita kata sales dia dalam Singapore dollar, dia ada autonomy, banking facilities banyak dia ambil daripada Singapore banks, dan Singapore dollar is you punya functional currency. Okay, so now functional currency ni macam contoh tadi, based on sales, autonomy and also banking facility, your functional currency can be ringgit or can be Singapore dollar. Kalau ringgit is the functional currency, dia ada satu set. Dia ada satu set exchange rate to be used bila kita nak buat konsol. Ada satu set. Satu cara lah. But if the functional currency is Singapore dollar, then kita ada satu set. Kita ada satu set exchange rate to be used bila kita nak konsol. Okay. So dalam kebanyakan case, I would say dalam yang saya nampak lah, group project 2 ni, boleh kata semua case-nya functional currency dia adalah foreign. Functional currency dia adalah foreign. So kita bagi contoh lah, katalah dalam contoh yang kita akan tengok nanti tu, dia operate kat Tajikistan. Jadi dia punya functional currency tu adalah Tajikistan Sonomi tu, iaitu TJS tu. Dalam contoh yang lain pun serupa juga. Kalau dia operate kat mana-mana lah, kita akan beritahu maknanya dia punya functional currency ni adalah yang foreign tu. Okay. If I'm not mistaken, if my memory is correct, kalau dia punya functional currency dia adalah ringgit Malaysia, dia hanya pakai satu je exchange rate. Dia akan pakai satu je exchange rate untuk semua item. Revenue, expenses, apa semua pakai satu exchange rate. Jadi kalau satu je exchange rate, jadi macam tak ada exercise like you kan. You ambil figure tu, pakai je satu exchange rate, then dapatlah dia punya konsol kan. Dia punya konsol amount. Jadi kita create case tu supaya dia punya functional currency adalah foreign. So bila dia foreign currency, exchange rate dia foreign currency, you have to use beberapa exchange rate untuk different item. Jadi bila macam tu lah nampak macam ada challenge sikit lah kan untuk you understand foreign currency ni. Okay. So bila kita dah determine functional currency, and most of the time dia adalah selalunya ringgit, foreign currency tu functional currency dia. Okay. Jadi lepas tu baru kita boleh buat macam saya sebut tadi. Functional currency itu can be either ringgit or Singapore dollar. Kalau ringgit, dia akan guna satu set exchange rate, satu group exchange rate. Kalau functional currency dia adalah Singapore dollar, dan dia ada satu lagi exchange rate lain. Yang ini lain, yang ini lain. Jadi sebab tu penting untuk you determine dia punya functional currency tu. Kalau functional currency dia ringgit Malaysia, cara kita nak convert tu, exchange rate yang kita nak pakai tu lain. Kalau functional currency tu adalah Singapore dollar, then kita akan gunakan satu set exchange rate yang lain. So functional currency ni depend on 5 items saya sebut tadi, atau 5 element tadi tu. Sales, autonomy, banking facilities. Itu 3 yang utama. Okay. So now kita tengok kita punya ni. Kita punya group project 2 ni. Okay, saya akan present sekarang ni. Group project 2.
Okay, group project tu ni saya dah letak sebelum ni dekat dalam kita punya ni. Minggu ni punya apa ada I discuss. Okay, let's go very quickly. Masa kita tak banyak sangat sebenarnya. Okay. Okay, sekejap. Okay. Pula tak jadi ni Alright. Draw, tak boleh pula draw ni pasal apa. Okay, tak apalah. I thought saya boleh draw macam kenapa pula saya punya draw tiba-tiba tak boleh draw pula. Okay, tak apa. Okay. Okay. So submission dia yang contoh ini week 14 ni kalau budak full time lah. Tapi untuk you submission of group project 2 ni adalah next meeting lah. Meeting number 7 Okay. So now we have one parent, Sabri Berhad ni. Okay. Sabri Berhad is entity incorporated in Malaysia dan dia ada satu subsidiary dekat Tajikistan. Tajikistan. Dia ada satu subsidiary dekat Tajikistan, nama dia Zamato. Zamato PLC. Zamato PLC ni subsidiary. Okay. Dia acquire Zamato ni pada 1 Januari 2018. 1 Januari 2018 dia acquire 80%. Bila you acquire 80%, dia jadi subsidiary lah. Okay. Acquisition date on 1st January 2018. Okay, nombor keluar pula. Okay. So dia acquire 1 Januari 2018. Acquire 80%. Dia bayar 600 juta. 600 juta ni adalah you punya consideration transfer. Okay. So habislah dia begini. So pada masa kita acquire tu, dia ada satu ARR lah. Dekat sini kalau you baca, ada increase in fair value sebanyak TJS. TJS ni currency Tajikistan tu. 15 juta TJS. Ini ARR. Ini adalah you punya ARR. Okay. Kemudian, satu lagi dia kata retain profit. Retain profit of the subsidiary masa kita acquire adalah 120.5 TJS. Okay. So, bila you nampak sini, nombor sini Zamato obtain substantial autonomy. Dia ada autonomi. So, kalau dia ada autonomi, dia punya functional currency dia mesti TJS. Okay, nombor 2 ditambah lagi dia kata transaction are done in local currency, TJS. So, bila you punya transaction ni sales lah. Sales dia banyak dia buat dalam TJS. Satu lagi indication yang dia punya functional currency adalah TJS. Dan last kali, Zamato did not depend on the parent untuk financial assistance. Maknanya Zamato ni dia ada financial assistance dia dekat Tajikistan sendiri. Jadi bila you tengok tiga-tiga ni, memang tiga-tiga ni bagi indication dia punya functional currency. Okay, functional currency adalah TJS. TJS. Okay, so ini soalan A you. Dia akan tanya you, apa functional currency of the subsidiary Zamato? Jawapannya adalah TJS. So dalam you punya case pun saya rasa case dia macam tu juga, sama je. Maknanya dia akan bagi apa? Dia akan bagi case di mana you apa? Nanti dia akan bagi case macam tu lah lebih kurang. Maknanya you kena decide lah. Tapi I will tell you dalam 4-5 semester lepas ni semua functional currency dia adalah adalah foreign. Tapi saya tak berani lah kata 100% semua ni kan. Sebab dia depend on the 5 factors yang saya sebut tadi lah. Antaranya benda ni lah. Okay. Kemudian dia bagi you financial statement dia 31 December. As at 31 December, you tahu ini consolidate lah. Tadi kita acquire subsidiary tu pada awal tahun 1 Januari 18. Konsol 31 December 18. So you can see sini, ini parent, ini subsidiary. Parent punya dalam ringgit Malaysia, subsidiary dalam TJS. Jadi bila macam tu, apa kita tak boleh nak konsol? You kena convert TJS ni dulu kepada ringgit Malaysia. Convert tu dalam bahasa financial statement ni, translate. You have to translate. Translate from TJS to ringgit Malaysia. Okay. So bila kita nak translate, kita mesti gunakan satu ataupun exchange rate yang sesuai. Exchange rate maknanya daripada TJS contoh ni kan, revenue 345,800 ni nak darab dengan berapa? Berapa rate dia? Berapa rate dia untuk dapatkan ringgit Malaysia? Rate tu nanti yang kita akan bagi. Okay. Kemudian you ada juga stamp of change equity untuk Sabri, of course in ringgit Malaysia. Dan you juga ada stamp of change equity untuk Zamato dalam TJS. Kalau Zamato semua figure dalam TJS. Dan juga statement of financial position.
Sabri dalam ringgit, Zamato dalam TJS. Okay. So bila macam tu, dia bagi additional information. Zamato acquired all PPE dia on 1 Januari 2016 acquisition. So untuk PPE, kalau you tengok PPE of Zamato ni, yang ni jumlah dia. Ni PPE Zamato. 441,300. Okay. So kalau PPE ni kita acquire pada satu-satu masa, contoh macam ni 1 Januari. So PPE ni nanti bila kita convert, PPE bila kita convert, kita mesti gunakan exchange rate pada 1 Januari 2016. Pada tarikh kita acquire PPE tu. Okey, boleh faham untuk PPE, dalam contoh soalan kita ni, bila dia kata PPE tu kita acquire pada 1 Januari, jadi you punya PPE ni nanti, you kena darab dengan exchange rate pada, you kena pakai exchange rate pada 1 Januari. Nanti kita bagilah dalam soalan ni ada exchange rate. Kat bawah ni kalau you tengok, kat bawah soalan nanti, akan bagi ni. Ni exchange rate 1 Januari. Nanti you akan pakai ni. You akan pakai ni exchange rate dia. Untuk untuk PPE tu. Okey, kalau dia tak beritahu apa-apa, dan kita akan pakai dia punya exchange rate seperti mana dalam dia punya SOFP year end. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, pada 30 September 18, Sabri jual. Sabri parent jual barang pada subsidiary 32 juta barang. Pada profit margin 25%. Ini intercompany sale. Parent jual pada subsidiary. Tapi subsidiary tu ada dekat luar Malaysia. Dia punya sale parent tu kepada subsidiary tu, dia kata 32 juta ringgit. Sales tu berlaku pada 30 September. Tetapi subsidiary tu bayar pada 31 Disember, year end. Subsidiary apa? Dia punya sales berlaku pada 30 September. Settlement berlaku pada 31 Disember. Jadi dia punya tu macam ada 2 date. Satu date hari jual, satu date hari settlement. Okey, dekat situ pun juga nanti akan jadi ada isu. You akan nampak nanti masa kita discuss tentang account receivable, accounts payable. Account receivable, accounts payable, you akan nampak sales yang 32 juta ni, satu tu dia gunakan exchange rate pada 30 hari bulan September, hari jual, dan satu lagi tu dia gunakan exchange rate pada hari settlement, 31 Disember. Okey. Dan ini juga adalah satu bentuk orang kata intercompany sale yang mana ada URP lah. Dia kata dekat asset 31 December ni one quarter still unsold. Jadi one quarter unsold tu kita punya URP lah. Cara kira URP dia macam biasa. Cara kira URP dia macam biasa yang you kira untuk subsidiary Malaysia. Okey. Nombor 3, on 31 December, Zamato acquire land in Tajikistan pada 5 juta ringgit dia. Tetapi the acquisition tu has not been recorded. Okey, untuk nombor 3 ni, dia sebenarnya bukan berkait sangat dengan you punya foreign ni. Dia ni hanyalah nak tunjukkan yang subsidiary tu ada satu transaksi yang belum dia buat lagi. Transaksi tu bila you beli land, you akan debit land ataupun you debit dia punya PPE lah kan. 5 juta dan dia akan kredit sebab dia bayar cash dia akan kredit bank 5 juta. So yang ni catatan debit kredit ni dia belum buat lagi. Jadi kalau you tengok dalam solution nanti akan ada adjustment untuk PPE dan untuk bank. Tapi adjustment tu bukan sebab foreign. Bukan sebab foreign exchange dan sebagainya. Dia sebabkan ada satu transaksi tu, subsidiary tu belum record lagi. Jadi bila dia belum record, dia kena record lah. Record dia macam ni je lah. Debit ni, debit ni dan kredit ni. Okay, alright. Dan nombor 4, okay. Accrued evenly throughout the year. 5, dia pakai proportionate method. Dan 6, okay, ini exchange rate yang dia bagi. Ada beberapa exchange rate dia bagi. 1 Januari 16, 1 Januari 18. 1 Januari 16 ni saya sebut tadi yang PPE tadi tu. 1 Januari 18 ini tarikh kita acquire. 1 acquire. 1 September 18 ni saya rasa macam tak pakai pun. Yang ni hanya untuk mengelirukan sebab tak ada transaksi pada 1 September. 30 September je ada. Tadi kita jual barang. Kalau subsidiary 30 September. 31 December year end. Average for the year pun dia bagi. Average for the year. Average for the year ada 2. So maksudnya macam ni bila you nampak benda tu macam ni kan. Yang ni apa maksud dia ni? Yang ni kalau RM TJS 1 ni maknanya berapa RM diperlukan untuk dapat satu TJS. Bila RM bila dua macam ni RM TJS.
1. Maknanya berapa RM untuk dapat 1 TJS. Dalam contoh kita ni 1.85. Maknanya you kena keluarkan RM1.85 untuk dapatkan 1 TJS. Okey, boleh faham ya? Kalau macam 2 ni maknanya kita kena keluarkan RM2 untuk beli 1 TJS tu, ataupun 1 TJS tu equals RM2. Okey, alright. So soalan dia, okey, yang ni dia suruh determine functional currency. Saya dah sebut dah, dalam semua kes yang saya pernah tengok tu, semua functional currency dia adalah foreign currency tu. Tapi kena bagilah justify lah. Macam you kata mungkin dia tak dia ada autonomi, dia punya sales banyak dalam foreign currency dan sebagainya lah. Okay, so A. B, calculate gain or loss on translation of goodwill. Okay. So yang pertamanya kena kira goodwill macam biasa. Bila you acquire subsidiary, you kena kira goodwill. Tetapi goodwill tu setelah you kira, dia ada gain or loss. Dia ada gain or loss. Ni first time kita dengar kan. Goodwill ada gain or loss ke? Okay. So goodwill ada gain or loss tu sebab dia foreign subsidiary. Bila dia foreign subsidiary, dia ada gain or loss. Nanti saya akan tunjukkan jawapan B ni. Saya explain lah jawapan B ni. C, translate. Translate ni convert lah. Translate SOFP, translate statement of P&L. Okay. Kemudian bila you buat translate tu, bila you buat C, you akan kena buat D. Sebab bila you translate tu nanti, bila you convert tu nanti, you akan ada exchange different. Mesti ada exchange different. Okay. So, jadi A, B, C dengan D ni, dia adalah macam jalan kira lah. Ini macam jalan kira. Sebelum you buat you punya financial console. Bila E, F dengan G, ini baru console. Dekat sini baru console. Console P&L, console stable change equity, console SOFP. Jadi sebelum you boleh buat E, F dengan G, you kena buat dulu A, B, C, D. Mana A, B, C, D ni macam groundwork. A, B, C, D ni macam you prepare all the necessary calculation before you boleh buat you punya jawapan untuk console tu. Okey, mari kita tengok jawapan dia. Okey. So dekat sini kita tengok you punya ni, dia kata advice soalan A tadi, you punya the functional currency dia adalah Tajikistan Somoni. Kerana significant autonomy dan sebagainya. 4 markah. Okey, jadi nanti you jawab. Okey, sorry before sebab saya dah sini dah. Kalau you tengok jawapan ni ataupun gunakan template ini gunakan template Excel ni. Masih nak jawab nanti. Jawab group project tu pakai Excel. So dekat sini dia ada 5 tab. Kalau you tengok kat bawah ni ada tab question, ada tab solution translation, ada solution working and console, ada adjustment, ada console for discussion. Saya nak kamu hantar yang 2 ni je. Console translation dengan solution translation dengan solution working and console. Tab number 2 dengan tab number 3 saja. Hantar tab number 2 dengan tab number 3 saja. Tab 1, tab 4, tab number 5 tak perlu hantar. Yang ni hanya untuk kita explain kepada student lah. Jadi maknanya ini bukan untuk you hantar ke saya. Saya faham lah. Yang ni bila kita macam kita explain kepada student kan, kita adalah benda ni kan untuk bagi apa? Benda ni sebenarnya penjalan kira juga, tapi dia tak ada markah. Kalau tengok kat sini tak ada markah. Markah tu semua ada kat sini je. Dua-dua tab ni je. Tab nombor 2, tab nombor 3. Markahnya kat situ. Jadi sebab tu tak payah hantar yang lain. Okey. Jadi nanti you pun super ikut macam ni. Dia punya format dia. Okey. So nanti kita tengok soalan ni. Soalan A tadi saya dah beritahu dah. Saya bagi hint dah. Kebanyakan kesnya dia adalah foreign currency. Kemudian nombor 2, calculate goodwill. Okey. B ni calculate goodwill dulu. Okey, cara calculate goodwill dia sama. Consideration transfer plus NCI minus fair value dan asset. Macam kita calculate goodwill yang biasa tu. Cuma dia mesti kita calculate dalam TJS. Calculate goodwill dalam TJS. Okey, so bila you calculate properly, you akan dapat ada goodwill sini. Ada goodwill pada tarikh acquisition tu. Goodwill dia banyak ni. Ni 47389. 47389. Ini adalah goodwill dalam TJS. TJS 47389. Convert dia kepada ringgit Malaysia. Ini ringgit Malaysia.
Ini kalau you tengok dekat atas ni, ini RM. Ini RM. Okay. Jadi apa exchange rate you pakai? Pakai exchange rate pada tarikh acquisition. Kita acquire tadi pada 1 Januari. 1 Januari 2018. Kalau you tengok dalam soalan ni, 1 Januari 18 dia punya exchange rate dia ni. 1 Januari 18 RM1.90. Jadi you pakai RM1.90 lah. Sini. Convert kan. 47,389 darab RM1.90 dapat 90,040. Jadi ini adalah you punya apa orang kata jadi ini adalah you punya goodwill dan ringgit Malaysia, ya, 90 juta, ya. Okey. So kemudian pada hujung tahun, pada 31 Disember, tarikh kita konsol tu, lagi sekali ambil figure yang sama 47,389 ni, convertkan dia kepada ringgit Malaysia, ya, menggunakan exchange rate pada hujung tahun, pada 31 Disember. So bila you tengok dekat sini 31 Disember, exchange rate you 205. Ya? Jadi bila macam tu 47,389 tu you darab dengan 2.05. So you akan dapat goodwill pada hujung tahun. So ini goodwill pada awal tahun, ini goodwill pada hujung tahun. Sebenarnya dia bukan ada dua goodwill, dia ada satu je goodwill. Tapi goodwill tu dalam TJS. Dan TJS ni awal tahun RM1.90 conversion rate dia. Dan hujung tahun 205. Jadi bila macam tu, you punya goodwill tu macam berubah lah kita kata. Dia bukan berubah sebab kita kira dua kali. Kita kira sekali juga. Cuma dia punya exchange rate tu lain. Bila kita convert ke ringgit, dia jadi lain. Okey, dalam contoh macam ni, goodwill tu bertambah. Pada awal tahun tu 90 juta. Pada hujung tahun tu jadi dah meningkat jadi 97 juta. 97,148. Jadi bila macam tu, yang ni, perbezaan tu, 7108 ni dia panggil gain. Ini gain. Gain on foreign exchange. Dia akan pergi ke OCI. Dia akan pergi ke OCI masa you prepare you punya P&L nanti. Ya? Okey. Boleh faham ya? Alright. Itu kira goodwill. Okey. Kemudian kat bawah ni ada step 1 ni tak perlu buat lah. Step 1 ni opening balance. Kita tak ada opening balance sebab kita baru first time nak console. Jadi step 1 tu tak perlu buat. Terus pergi ke step 2. Iaitu dia punya soalan C. Soalan C you console yang ni translate SOFP. Convert SOFP. Kalau you tengok sini apa kita buat adalah ini kita punya statement of financial position, ini TJS, ini ringgit Malaysia. Jadi kita nak convert ini ke sini. Dan kalau itu kita kena ada rate. Okey, sekarang saya beritahu you. Kalau SOFP apa rate kita nak pakai? Untuk asset and liability. Untuk asset and liability kita akan gunakan you punya exchange rate pada hujung tahun. Dia akan gunakan exchange rate pada hujung tahun. Pada tarikh kita konsol. Kalau you tengok kat sini, dia punya ni 205. Ini asset ya. Ini 205. Ini liability. Asset liability pakai 205 iaitu pada tarikh kita konsol. Tetapi untuk ordinary share dan ARR pre dan retain earning pre semua pakai exchange rate pada tarikh acquisition. 1.9 ni adalah guna exchange rate pada tarikh acquisition. Okey, ya. So bila macam tu, bila you dah buat tu, okey. Yang pertama nanti bila you nak console, you kena cari dulu total asset ni. Yang ni, dapatkan total asset dulu. Total 1047,386. Dah dapat asset tu bawa kemari. 1047,386. Okey, sebab dia punya balance sheet mesti balance. Asset mesti sama dengan equity plus liability kan. Okey, jadi dia punya isunya adalah macam ni. Bila you tengok dia punya current year profit ni, current year ni sebenarnya current year profit. Current year profit ni sebenarnya datang daripada dia punya SOPL, Sale Profit and Loss. Yang SOPL 156977 ni nanti, dia tak gunakan mana-mana exchange rate. Dia tulis tu balancing figure. Dia gunakan balancing figure. Sebab dia apa yang balancing figure tu? Sebab figure ni yang dalam kotak kuning ni, yang 372127 ni, dia adalah figure untuk kita balancekan yang ni. Ni. Nak samakan dia dengan asset tadi tu. Okey. Sebab kalau you ini current year profit 156927 ni, kalau you pakai mana-mana exchange rate yang dia bagi tu, RM1.85 ke, RM9 ke, RM2 ke, 205 ke, you punya balance sheet tak boleh balance. You punya balance sheet mesti balance dulu. Balance sheet tu mesti balance.
So, bila balance sheet tu mesti balance, maknanya ini jadi yang ada kotak kuning ni, dia akan jadi balancing figure supaya you punya total tu adalah 1047,386. Ya? So, ini akan jadi you punya balancing figure. Ataupun dengan lain perkataan, ini adalah you punya profit dalam you punya balance sheet. Dalam balance sheet, profit you 372,127. Okay. So, dia jadi isunya kerana bila you buat step seterusnya, step yang ke translate P&L, bila you translate P&L, you punya rate tu satu je. Rate dia semua dua je. Semua item dalam P&L satu rate saja, iaitu rate average. Average of the year, dua. Daripada revenue sampai dekat bawah ni, semua akan pakai dua. Semua akan pakai dua. Ya? Okay. Jadi bila macam tu, bila dia dah apa item tu macam, bila dia dah buat, dia punya tu pakai tu, you akan dapat dia punya profit dia. Dia punya profit adalah 313,954. Ataupun dalam you punya apa, kalau dalam TJS, ni dalam TJS ya. TJS, dalam TJS 156,937. Yang tu you buat macam biasalah, you buat daripada atas ni kan. Dan daripada revenue ni sampai bawah ni, you akan dapat profit dia banyak tu. So bila you convert tiap-tiap satu item ni dengan RM2, you akan dapat ini dalam ringgit. You buat macam biasa, you akan dapat figure tu. Figure profit kita 313,954. Jadi dia punya isunya adalah figure dekat sini dengan figure dekat sini tak sama. Dalam P&L, dia punya profit 313,954. Dalam you punya balance sheet 372,127. Jadi sekarang ni itu yang menyebabkan you kena buat step seterusnya. Step 4 ni nak tunjukkan perbezaan tu. Profit dalam SOFP. Ambil yang dalam kotak kuning tadi tu. Bandingkan dengan dalam SOPL yang ni. Yang ni pergi sini. Yang ni daripada kotak kuning atas tadi tu. Ya? Okay. So, yang SOFP ni yang superior. Bila kita ada dua, itu maknanya profit kita ni macam ada dua profit pula setahun. Dia bukan ada dua profit. Profit itu sama je kan. Profit kita satu je. Profit kita satu saja. Profit kita yang sebenarnya ni. Ni. 313,954. Tapi bila 313,954 ni, kalau you masukkan dalam balance sheet sini, dalam kotak kuning ni, kalau you masuk 313,954, balance sheet you tak balance. Balance sheet you tak balance. Jadi bila macam tu, dia replacekan 313 tu dengan satu nombor yang akan menyebabkan balance sheet tu balance. Jadi figure tu adalah 372,127. Jadi kita compare dua figure tu. Ya, dia punya PAT dalam SOFP versus dalam SOPL. Kalau yang dalam SOFP ni lebih besar, dan contoh kita ni lebih besar, ini adalah gain. 5813 ni gain. Ya. Tapi kalau dalam SOFP tu kecil daripada SOPL, itu loss. Dia punya exchange difference. Foreign exchange difference on PAT. Satu lagi adalah on goodwill tadi. Ingat tadi goodwill. Kita kira goodwill dan kita convertkan pada awal tahun atau pada tarikh acquisition dan juga pada hujung tahun. Pada masa konsol kita akan dapat gain tadi. 7108. Ya, daripada step ataupun daripada dia punya jawapan B tadi. Ya. Okey, jadi dekat situ kita ada dua item exchange difference. Satu PAT, satu goodwill. Ya. Okey, dia punya total tu lupa lah nak bagi total. Total itu sudah 65 kat bawah ni dia kan. 65281. 65281. Yang bawah ni lah yang ni. Yang ni sama lah ni. Ya. Okey. So total kita punya exchange exchange gain kita sebab dua-dua ni gain ya. PAT ni gain, goodwill ni pun gain. Ya. Okey, 65281. So bila kita bagikan pada parent dan NCI, parent 80%, NCI 20% kan. Jadi kita akan dapat figure dia adalah macam ni lah. Parent 53,647, NCI sebanyak 11, 635. Ya, so kita akan dapat total dia macam ni tadi. Okey, ya. Alright. So bila kita dah buat step 4 ni, kita dah buat jawapan D. So maknanya tab ni, tab yang kedua ni, yang solution translation ni, tab ni, tab ni adalah untuk buat jawapan A sampai jawapan D. Iaitu you punya calculation dulu. So jawapan E, F dengan G kat sini. Ni. Solution, working and console ni, yang ni adalah untuk jawapan E, F dengan G. Okay, so bila kita kat asal tadi kat sini ni kita dah translate. Kita dah translate balance sheet ni ke ringgit Malaysia. Kalau kita tengok sini ya. Ini adalah you punya balance sheet dalam ringgit Malaysia. Ini adalah you punya SOPL dalam ringgit Malaysia. Bila you dah ringgit Malaysia, jadi senanglah kita nak konsol.
You tengok kat sini, you punya konsol ni, ni jawapan, saya pesankan sikit Yang belah ni tak payah sebenarnya, yang ni, yang working apa ni tak payah tunjuk. Tak payah tunjuk pun tak apa, markam tak ada. Dia hanya macam apa, ini je, yang kerja je. You tunjuk yang ni. E ni. Consolidated. So, bila kita dah sampai kat sini, Sabri in ringgit Malaysia, Zamato pun dalam ringgit Malaysia. Ambil balance sheet Zamato yang kita dah convert tadi tu. Jadi bila dah macam tu senang lah kan, bila revenue kan, parent plus subsidiary minus intercompany sale. Tadi ada satu intercompany sale. Dapatlah kita punya konsol. Bila sampai dekat sini, cara kita konsol tu dah macam biasa dah. Sebab dia punya subsidiary pun dah dalam ringgit Malaysia dah. Parent dalam ringgit Malaysia, subsidiary dalam ringgit Malaysia. Senang. Konsol macam biasa. Buat consolidation ni macam biasa, you akan dapat figure ni. Dia punya adjustment tu sikit je. Ada satu adjustment untuk you punya intercompany sale, ada satu lagi adjustment untuk you punya URP. Cara kira URP sama macam ini. Saya nak jelaskan sikit cost of sale ni. Cost of sale ni dalam contoh kita ni, dia ambil berdiri macam ni tau. Revenue 620 tolak 126,500 dapat gross profit. Sebab tu dia letak benda ni dalam kurungan. Ini dia letak dalam kurungan supaya dia dapat gross profit. Serupa juga dengan subsidiary tu. Ini dia punya sale, ini dia punya cost of sale, ini dia punya profit. Jadi dia buat macam tu, so yang ni dia buat dalam kurungan lah. Jadi bila cost of sale tu dah siap-siap dalam kurungan, you punya intercompany purchase tu, dia tambah lah. Dan yang ni dia akan tolak. Tapi kalau you buat macam biasa, maknanya kita selalu buat 620 positif, yang 126,500 tu pun kita tak ada buat kurungan. Kalau kita tak ada buat kurungan tu, serupa juga. Sebenarnya cost of sale of the group adalah cost of sale of the parent, plus cost of sale of the subsidiary minus intercompany purchase plus URP, you akan dapat sama je, 280,900. Sama ada you buat apa, ada kurungan ke tak ada kurungan ke, you punya jawapan tu tetap sama. Untuk dapatkan you punya intercompany sales tu, untuk dapatkan you punya cost of sale untuk group tu, parent plus subsidiary minus intercompany purchase minus plus you punya URP. Okay. So itu saja yang ada adjustment ni. Yang lain ni semua tak ada adjustment. Memang kita createkan macam tu supaya you tak ada adjustment, sebab kita bukan nak test you punya adjustment kan. Kita nak test you punya conversion saja. Okay. Jadi bila you buat macam tu, you akan dapat ni profit ni. Profit after tax kita adalah banyak ni. 565,474. Okay. Dan tadi kita ada dua foreign OCI item kan. Satu foreign exchange gain untuk PAT tadi. Dan satu lagi untuk you punya goodwill. Foreign gain untuk PAT dan foreign gain untuk goodwill. Ini tadi, figure 2 ni tadi daripada you punya step 4. Step 4 yang tadi tu. Dalam tab yang sebelum ni kan. Okay, so you akan dapat dua figure OCI ni. So bila you tambah dua ni, you akan dapat sini oleh TCI. Total Comprehensive Income 630,755. Okay. Jadi bila macam tu, ini net profit, ini you punya TCI. Jadi you kena buat attributable tu. Ada dua lah. Profit attributable, total comprehensive income attributable. Okay. So sekarang ni figure ni bawakan ke sini. Figure ini bawakan ke sini. Okay. Kemudian cari you punya NCI. Okay. NCI kita ada satu saja. Kita ada satu je subsidiary. Kita ada satu saja subsidiary. Parent, Sabri, subsidiary, Zamato. Jadi bila you ada satu je subsidiary, dekat NCI punya profit attributable ni tak perlu ada working. Biasa you buat macam test tadi kan, you mesti kat sini you ada buat working kan. You ada working 1 ke working 2 you buat tu kan. Sebab dalam contoh soalan test yang lain, kita ada dua subsidiary. Kita ada subsidiary 1, kita ada subsidiary 2. Sebab tu you kena buat working. NCI subsidiary 1 berapa, NCI subsidiary 2 berapa. Tapi dalam contoh kita foreign ni, kita hanya ada satu subsidiary. Bila kita ada satu je subsidiary, tak perlu working lah. Working ni tak perlu. Working tak perlu. You terus darab je dengan 20%. Yang ni, profit ni, bawa kemari. Okay. Profit yang ni tadi, terus bawa kemari, darab 20%. Dapat NCI punya figure. So, bila sini dah tahu, ini jadi you punya, ini balancing figure. Dan serupa juga kat sini. Sini dah tahu, sini jadi balancing figure. Untuk NCI ni, yang TCI attributable ni, kita ada satu saja. Yang PAT tadi. Yang foreign exchange PAT tadi, yang ni. Yang ni je. Yang ni tak ada. Goodwill ni tak ada.
yang foreign gain goodwill tu, itu semua belongs to parent. Tak masuk dalam NCI. Ya? Okay. So bila macam tu, you akan dapat dah you punya profit attributable dan kemudian you akan prepare statement of changes in equity. Statement of change equity ni senang sebab yang ni case acquisition of subsidiary during the year. Ya? Okay. Bila macam tu, you punya balance brought down ni, yang ni you tengok nanti dalam soalan. Parent punya balance brought down. Dia bagi dalam statement of change equity tadi. You tengok dekat dalam soalan statement of changes equity parent. Dia ada balance brought down profit dia. Ambil figure tu. Kat sini. Acquisition during the year. Ini tengok balik you punya tadi, you punya NCI dalam subsidiary yang kita acquire tadi tu. Tengok balik calculation goodwill you. Ya? Foreign exchange. 53 dengan 11 ni. Yang ni datang daripada you punya sini. Step sebelum ni. Ada sini 53 dengan 11 yang ni. Dua figure ni. Ya? Ni figure ni. Ini. Copy dua figure ni, masukkan kat sini. Ya? Kemudian profit for the year, tengok net profit attributable to parent, net profit attributable to NCI. Ya? Yang ini dividend by parent. Tengok balik dalam soalan statement of change equity dia. Statement of change equity parent, dalam tu ada dividend. Okay, ya? And then last kali kita buat kita punya consolidated SOFP. Sabri dalam ringgit, Zamatu dalam ringgit. Okay, bila macam tu, you punya balance sheet tu buat macam biasa. Adjustment dia ada satu saja. Adjustment dia URP ni tadi. URP saja. Ada satu saja adjustment. Yang lain tu semua tak ada adjustment. Semua parent plus subsidiary. Macam ni, bank. Bank parent tambah dengan bank subsidiary. Dapat group punya bank. Trade receivable, parent plus subsidiary. Dapat di sini. Okay, ya. Yeah? So, yang lain tu pun dia bagi tahu. Semua macam ni. Goodwill daripada B, yang ni daripada kiraan F tadi, from F. Ya, okey. Kalau ARI yang ni semua ni eliminate, kan, sebab masa kita kira goodwill tu kita dah ambil kan dia punya pre-profit ya, ataupun pre-return earning dia. Ya, okey. Jadi bila macam tu, bila sampai dekat sini sebenarnya dia macam konsol biasa je dah. Sebab dua-dua tu dalam ringgit lah. Dua-dua tu dalam ringgit aja. Okey, ya. Alright. So I think that's much I can explain to you. I hope that the explanation ni, walaupun sekejap je kan, 1 hour saja, I hope dia benefit to you. I hope you understand kan. Untuk soalan foreign ni, yang pertama kita kena determine dia punya functional currency. Dan functional currency tu dalam banyak case adalah foreign. Ya, okey. Yang kedua kira goodwill. Kira goodwill dalam foreign currency. Kemudian convert ke ringgit Malaysia using exchange rate pada masa kita acquire. Kemudian kira lagi sekali you punya goodwill tu tukarkan ke ringgit Malaysia dengan exchange rate pada hujung tahun pula. Dekat situ you akan nampak ada different. Macam ada dua goodwill. 90 dengan 97 tadi. Bila macam tu ada gain. Ada gain. Ya, okey. Kemudian dah dapat yang tu, kemudian translate dia punya balance sheet. Bila you translate balance sheet tu, untuk asset liability, gunakan exchange rate pada hujung tahun, 205. Untuk you punya equity, gunakan exchange rate pada tarikh acquisition, 1.9. Dan untuk balancekan balance sheet tu, you punya current year profit tu, you akan gunakan, you tak pakai mana-mana rate. You hanya bubuh je satu figure supaya balance sheet you balance. Ya? Okey, lepas tu pergi convert pula you punya SOPL, Statement of Profit and Loss. Untuk SOPL, guna satu sahaja exchange rate, average of the year. Ya? Nanti bila you buat macam tu, you akan dapat profit. Okay, so you akan dapat tengok profit dalam balance sheet dengan profit dalam SOPL tu tak sama. Tak sama. 372 dengan 313. Tak sama. Tak sama tu dia akan jadi you punya foreign exchange gain. Foreign exchange gain. Dalam balance sheet tu lagi banyak daripada dalam SOPL, ada gain. Kalau dalam balance sheet tu kurang daripada dalam you punya P&L, losses. Ya, foreign exchange loss. Okay, you dah siap itu, you dah siap A, B, C, D. Kemudian move ke next step. Step satu lagi tu buat E, F dengan G. Okay, yang E, F dengan G ni semua dua-dua financial statement tu semua dah dalam ringgit. You punya SOPL tu pun parent ringgit, subsidiary ringgit, you punya balance sheet tu pun parent ringgit, subsidiary ringgit. Yang tu you ada buat konsol macam biasa. Buat konsol macam biasa je. Dua item tadi, yang foreign exchange gain untuk profit after tax dengan goodwill tu akan jadi OCI item.
akan jadi OCI item. Okay, I think group projek 2 ni saya belum bagi lagi sebab saya pun tak dapat lagi group projek 2 ni. Tapi submission dia nanti pada meeting yang last kali. Jadi maknanya ada masa lagi lah untuk you buat benda tu ya. Jadi saya kena buat sekarang ni sebab untuk meeting last kali saya nak fokus untuk cash flow. Kita belum discuss lagi cash flow. Untuk cash flow tu pun saya perlukan that full 3 hours sebab kita nak tengok 4 contoh soalan. Untuk cash flow perlu 4 soalan. So, grade 1 due malam ni kan? Due malam ni ke? Saya dah cakap kat you due malam ni ke? Saya rasa macam saya kata due masa kelas. Saya rasa saya tak ada dalam instruction. Ada dalam instruction. Saya dah bagi instruction tu tak budak full time. Dia kata minggu 12 kan? Kalau budak full time, minggu kan dia kata dalam instruction tu tak budak full time. Yang you punya saya dah beritahu dah. Saya kata kena submit masa meeting 6 saya cakap. Meeting 6. You kena submit. Kena submit. Maknanya you kena submit. You submit you lambat saya terima. Tapi saya kena tolak markah lah. Sebab orang lain semua submit macam orang kata ikut dia ni kan. Sebab saya dah beritahu dah. Saya kata dah rasa dari first meeting lagi saya dah beritahu lah. Saya kata submissionnya adalah week 6. Saya beritahu tu week 6 is very important. Masa tu lah you nak submit you punya group project 1, presentation you, task 2 you nak buat masa tu. Okay. So submit dia adalah masa patutnya dah submit lah. Pagi tadi pun saya dah beritahu kan. Saya kata submit you punya group project, kemudian ambil test, kemudian ada kelas. Okay. So that is dia punya ni lah. Okay. So thank you for listening. Then I hope that these short videos are beneficial to you. Okay. So any more question before we discuss? Okay. Kalau tak ada soalan, okay. Thank you very much. Then I think kita end our class by reciting surah Al-Asr.